ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଆସନ ସଜାଇ ବଡ଼ ହୋଇନାଇ କେହି, ଦୁଃଖରେ ଯାର ବିତୁଛି ଜୀବନ, ସୁଖ ଥୁଆ ତାର ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ, ଜଣେ ଅଥର, ଟିଚର, ଫିଲୋସଫର ଏବଂ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଟପିକରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଜିର ଟପିକ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ କାହିଁକି? ଦୁଃଖରୁ କିପରି ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ପାରିବେ? ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି କେବେ କମଳ ଭାବରେ ଫୁଲର ଶେଯରେ ରହି କେବେ ବି ଉପରକୁ ଉଠି ପାରେ ନାହିଁ କି ପାରି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେ କେହି ବି ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ମହାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଦୁଃଖ, ସଙ୍କଟ, ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ମହାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଜଣେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ପାହାଚ, ସିଢ଼ି ପରେ ସିଢ଼ି ଦେଇ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେହି କେବେ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ସିଢ଼ି ପରେ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିସାରିଛି ଯେ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିବା ପରେ ସିଢ଼ିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଭୁଲିଯିବା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୁଏତ ସୁଖ ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଖ ବେଶୀ ସମୟ ରହେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତା ଜୀବନରେ ଆସେ ଅନେକ ଦୁଃଖ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଟପିକ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ କାହିଁକି, ଆଉ ଦୁଃଖରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ପାରିବେ, ତାହା ହେଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଆସନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଜିର ଏ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଥରେ ଏ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଥିଲେ, ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଦୁଃଖମୟ। ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି କାମନା, ଇଚ୍ଛା ବା ଅଭିଳାଷ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ବା ଅଭିଳାଷ ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଦୁଃଖ ତା ଜୀବନରେ ଆସେ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ବା ଅଭିଳାଷର ବିନାଶ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର କାମନା, ଇଚ୍ଛା ଓ ଦୁଃଖର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୁଏ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ହିଁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଯେ ଏ ସଂସାରଟା ହିଁ ଦୁଃଖମୟ। ତେବେ ଦୁଃଖ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ କାହିଁକି? ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହୁଏ, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯୁବକରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଚାଲି ଆସେ। ତାପରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଅନେକ ବ୍ୟାଧିର ସହିତ ତାକୁ ଏହି ସଂସାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜୀବନ କଟି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ତେବେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏମିତି କେଉଁ ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଯେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ବା ଅଭିଳାଷ? ଆସନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ଇଚ୍ଛା ବା ଅଭିଳାଷ ତା ଜୀବନରେ ରଖିଥାଏ, ଯାହା କେବେ ତା ଜୀବନରେ ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଅପୂରଣୀୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିରାଶ ହୁଏ ଓ ତା ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଅନ୍ୟର ସୁଖକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖ ଆସିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ। ଅନ୍ୟମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତି ତାହା ଅନୁସରଣ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କଲେ ମନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆସେ, ଅଶାନ୍ତି ଆସେ ଓ ମନର ଅଶାନ୍ତି ଦୁଃଖକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ।
एणु अन्यर सफलता बा सुख को देखि ईर्षा करने आदौ उचित नुहे। अन्य को ईर्षा कले अन्य लोकर तो किसी क्षति हेबार नहीं, क्षति स्वयं निजर ही हेबार संभावना यथेष्ट रही। अतीत को बारंबार मन पकेवा हेउची मनुष्यर दुखर अन्य एक प्रधान कारण। मो एक कथा आरंभर मध्य कहिछि, जहा अतीत ताहा अतीत। आउ अतीत को बारंबार मन पकेइले दुख छड़ा किछि जीवन रे मिले नाही। अतीत रे घटिथिबा अघटन को बारंबार मन पकेइले सेई अघटनर अभुला अतीत दुख रूप रे आसी सामने ठिया हेबो। आउ से दुख मनुष्य को अधिक अधिक दुर्बल करदेव। आउ सम्मुख रे दुख व्यतीत आउ किछि देखा जीव नाही। पुणी दुख समस्यार रूप नहीं बहुत बड़ आकार धारण करिवो। तापर हुए तो समाधानर बाट मिली न पारे। मंद अभ्यास जारी रखिबा दुखर अन्य एक प्रधान कारण। एमिति भी देखा जाए किछि लोकंक ठारे किछि मंद अभ्यास मध्य थाए। एई जेपरि मादक द्रव्य सेवन करिबा, निशा सेवन करिबा, गुटखा सेवन करिबा इत्यादि इत्यादि। तो जो माने एई सब अभ्यस्त रे रहंती से माने जीवन रे केबे शांति पांती नहीं। और सेमानक जीवन रे अशांतिर वातावरण सृष्टि हुए। और जोटा कि दुखर अन्य एक प्रधान कारण। गुटखा कैंसर दुख आने, निशा शरीर को ध्वंस करे एवं जुआ धन संपत्ति को नष्ट करे। बेश्यागमन शरीर नष्ट करे एवं दुख को मध्य जन्म दिए। एसबु हेउची मनुष्यकृत दुख, जहाँ मनुष्य निज पाई डाकी आनी थाए। तेबे दुख को सुख रूप में देखिबा पई हेले निज प्रति कठिन व्यवहार करी आग को बढ़िबा को पड़ी थाए। सेथिपई तो कहा जाउची, गोलाप फूलर आसन सजाई बड़ होई नाही केही, दुख रे जार बितुची जीवन सुख थुआ तार पाई। जो माने आज दुख पाउछंती, जो माने आज क्रंदन करूछंती, कांदुछंती, दिने समय आसीबो से माने हसिबे। तेणु जीवन रे महान विषय पाइबा पई हेले अल्प क्षणिक दुख को निजर करी सहिबा को पड़िबो, जो द्वारा जीवनटा भविष्य रे सुख एवं सुखमय हेई पारिबो। तेबे राताराती बड़ हेबार स्वप्न देखि असद उपाय रे अर्थ उपार्जन करिवार चेष्टा कले जीवन रो अनेक परीक्षा प्रलोभन आसी सामना रे ठिया हेबो, जहाकू जने व्यक्ति केवे सामना करि पारिबो नाही। पुणी असत कार्य करी अर्थ उपार्जन करिवार स्वप्न देखिले ताहार कुप्रभाव निज उपरे, निज समाज उपरे पड़िबो। आउ सेही कुप्रभाव अनेक दुख को साथी नहीं आसिबो। अधिक इच्छा बा अभिलाष रखुथिया मनुष्य कामना को गर्भधारण करी ईर्षा को जन्म दिए एवं पाप को जन्म दिए। पुणी से दुख को जन्म दिए और से दुख तार मशाणी भूई रे ही शेष हुए। एणु जदि दुख को एड़ेवा पई चाहती तेबे जीवन रे असंभव लक्ष्य, राताराती बड़ हेबार लक्ष्य, समस्त धनलोभ प्रलोभन इत्यादि को छाड़िबा को पड़िबो। उत्तम आशा पोषण करंतु, उत्तम लक्ष्य रखंतु, तेबे जाई उत्तम मार्ग आपण मानक सामने आसी ठिया हेबो। आपण जड़े उत्तम मार्गर यात्री हो पारिबे एवं ठीक लक्ष्य रे जाई पहुँचबे, जो लक्ष्य पई आपण अनवरत अपेक्षा करिथिले। एणु समाज रे भल मनीष हुंतु, बड़ मनीष हुंतु, बड़ लोक हेबार स्वप्न केबे देखंतु नाही। बड़ लोक हेबार चक्कर रे आपण हुए तो मंद लोक होई पारंती, होई पारे आपनक जीवनटा नष्ट हो जाई पारे। निज भितर एभली एक व्यक्तित्व को सृष्टि करंतु, जहाँ अन्य मानक पाई एक बलिष्ठ उदाहरण होई रहिबो। अन्य माने जेपरि आपन को एक उदाहरण भाव में नेबे। तेबे ईश्वर आपनकर सहाय हुंतु, आपनकर जीवन सुखपूर्ण हेउ। प्रिय दर्शक बंधु, आज पई एतिकी। पुणी देखा अन्य एक गुरुत्वपूर्ण भिडियो रे।